اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے. چیپٹر کا نام ہے کوآرڈینیٹ جیومیٹری. یہ U3 کا چیپٹر ہے. تو کلاس 9th سبجیکٹ ہے میتھمیٹکس، اور آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا انٹروڈکشن ٹو کوآرڈینیٹ جیومیٹری. تھوڑی سی انٹروڈکشن ہم نے اس چیپٹر کی، جو کوآرڈینیٹ جیومیٹری ہے اس کی ہم نے انٹروڈکشن تھوڑی سی کی تھی لیکچر نمبر 1 میں، جو کہ پارٹ 1 ہے YouTube پہ. تو اس میں نے آپ کو اگر آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک آدمی کی. 3 بیٹے تھے اس کے، تو تینوں نالائق تھے. تو باپ کے پاس بہت ساری پراپرٹی تھی، جیولری تھی. تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان بچوں کے پاس جائے، کیونکہ وہ اس پراپرٹی کو ذرا بھر بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اس کو بیچ ڈالتے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، اپنی زندگی کو تباہ کرتے اور ان کی زندگی بھی تباہ کرتے. تو اس نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. تو ایسے سوچتے سوچتے وقت چلا گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، مرنے کے بالکل قریب تھا. تو اس نے ایک وصیت کی تھی. تو وصیت میں اس نے لکھا کہ جو میرے تینوں بیٹے ہیں، ان میں سے یہ جو پراپرٹی ہے، جیولری کا جو بیگ ہے، یہ اسی کو ملنا چاہیے جو دانا ہوگا، جو عقل مند ہوگا، جو ذہین ہوگا، اسی کو یہ ملنا چاہیے. تو اس نے کیا کیا، یہ جیولری کا بیگ اس نے ایک ریکٹینگولر پلاٹ میں دفن کر دیا. اور وصیت میں اس نے یہ بھی لکھا کہ یہ جیولری کا بیگ جو ہے، یہ اس پلاٹ کا جو ورٹیکل ایج ہے، ورٹیکل جو لائن ہے، اس سے کتنا دور ہے اور ہاریزونٹل لائن سے کتنا دور ہے. تو اصل میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس وصیت میں اس جیولری بیگ کی لوکیشن بھی وہاں پہ درج کی. مگر 3 بیٹوں میں سے جو 2 بیٹے تھے، ان کو یہ وصیت پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے صرف یہ سمجھا کہ جیولری کا بیگ اس ریکٹینگولر پلاٹ میں موجود ہے، کہیں پہ دفن ہے. تو انہوں نے کھودنا شروع کیا، مگر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. مگر جو تیسرا بیٹا تھا، اس میں تھوڑی سی دانائی ابھی بچی تھی، تھوڑا سا ذہین تھا، عقل مند کہیں گے ہم، تھوڑا سا عقل مند بھی تھا. تو اس نے وصیت اچھی طریقے سے سمجھی، اور اس نے اس جیولری بیگ کی جو ایگزیکٹ لوکیشن ہے، ایگزیکٹ پوزیشن ہے، اسے سمجھا. اور اس نے اسی جگہ پہ کھودنا شروع کیا جہاں پہ اس جیولری بیگ کی جو لوکیشن پوزیشن تھی. تو جب اس نے کھودا تو جیولری بیگ اس کو آسانی سے مل گیا. یہ سب اس کو اس لیے مل گیا کیونکہ اس نے اس جیولری بیگ کی ایگزیکٹ لوکیشن استعمال کی، ایگزیکٹ پوزیشن استعمال کی. تو اس کا کام بن گیا. مگر جو اور دو اس کے بھائی تھے، ان کو یہ لوکیشن ان کو یہ لوکیشن سمجھ میں ہی نہیں آئی، ان کو یہ پوزیشن سمجھ میں ہی نہیں آئی. تو لہٰذا ان کا نقصان ہوا. اور اس تیسرا بیٹا جو اس کا تھا، تو اس کو فائدہ ہوا، اس کو یہ جیولری بیگ مل گیا. تو بعد میں اس نے اس جیولری بیگ کا کیا کیا، اس کے ساتھ ہمیں لینا دینا نہیں ہے. البتہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کسی پوائنٹ کی لوکیشن یا پوزیشن بتانی ہو، تو یا ڈسکرائب کرنی ہو یا ڈیفائن کرنی ہو، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ ورٹیکل لائن سے کتنا دور ہے اور ہاریزونٹل لائن سے کتنا دور ہے. تو ہم نے پھر بعد میں ڈیفینیشن بھی لکھی تھی کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی. چلے میں ایک بار پھر یہاں پہ اس وقت کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی ڈیفینیشن پھر سے یہاں پہ لکھتا ہوں. کوآرڈینیٹ geometry means
coordinate geometry means describing or explaining coordinate geometry means describing or explaining the position or location of a point in a plane. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमने डेफिनेशन लिखी थी, उसको हमने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया. तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, किसी चीज़ को डिफाइन करना, किसी चीज़ को ढूंढना, फाइंड आउट करना, उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन को ढूंढना. किस चीज़ की पोजीशन, किस चीज़ की लोकेशन ढूंढनी है हमें? ऑफ ए पॉइंट. किसी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन ढूंढना, वाज़ेह करना, एक्सप्लेन करना. किस में? ये पॉइंट किस में है? पॉइंट इज इन ए प्लेन. और प्लेन मैंने आपको बताया है, प्लेन रिप्रेजेंट करता है एक वाइट बोर्ड रिप्रेजेंट करता है प्लेन को. इवन जो हमारी नोटबुक है, इसका जो ये शीट ऑफ पेपर है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. दिस फ्लोर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. रूफ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. वॉल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ प्लेन. द होल अर्थ जो हम जमीन कहते हैं, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्लेन. ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन को. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है जिसमें हम डिस्क्राइब, वाज़ेह करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ढूंढते हैं किसी पॉइंट की पोजीशन को या किसी पॉइंट की लोकेशन को. और वो पॉइंट कहाँ पे है? एक प्लेन में है. चाहे वो प्लेन शीट ऑफ पेपर हो, चाहे वो प्लेन एक वाइट बोर्ड हो, चाहे वो प्लेन एक वॉल हो, चाहे वो प्लेन अर्थ हो. तो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में आपको मैंने बोला था कि जो अर्थ है, अर्थ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द प्लेन. और जहाँ पे मैं बैठा हूँ इसकी भी पोजीशन है, इसकी भी लोकेशन है. आप जहाँ पे बैठे हो इस वक्त, तो आपकी भी कोई पोजीशन है, आपकी भी कोई लोकेशन है. यस, डेफिनेटली देयर इज़ अ लोकेशन टू एवरी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. हम भी एक ऑब्जेक्ट है, हम भी एक चीज़ है, तो हमारी भी लोकेशन है. लोकेशन क्या है? हमारी लोकेशन किस हिसाब से है कि हम नॉर्थ से कितना दूर है, हम नॉर्थ साउथ से कितना दूर है, हम ईस्ट वेस्ट से कितना दूर है. तो हमारी लोकेशन भी निकल सकती है. नॉर्थ लैटिट्यूड से कितना दूर है और ईस्ट लॉन्गिट्यूड से हम कितना दूर है. तो इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम. ये जो कंसेप्ट है लोकेशन का, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ये सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे पहले कंसेप्ट दिया है रेने डिस्कार्टी. उसका नाम था रेने डिस्कार्टीज. René Descartes, he was the first mathematician. He was a French mathematician. French mathematician. He was born in 1596 and he died in 1650. Born in 1596 and died in 1650. René Descartes. He was the first mathematician who described, who explained the position or location of a point in a plane. René Descartes एक
फ्रांस का एक मैथमेटिशियन था, उसी ने ये सबसे पहले हमें ये वाज़ह किया, हमें दिखाया कि हमें पोजीशन या लोकेशन किसी पॉइंट की कैसे दिखानी है किसी प्लेन में। ये हमें रेने डिस्कार्टिस ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और रेने डिस्कार्टिस ने सिर्फ इतना काम नहीं किया है, बल्कि रेने डिस्कार्टिस कहते हैं कि अगर आपको किसी पॉइंट की लोकेशन या पोजीशन दिखानी होगी, ये डिस्क्राइब करनी होगी, तो उसके लिए आपके पास, मैं पहले भी कह चुका हूं, इसके लिए आपके पास कार्टेशियन प्लेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कार्टेशियन प्लेन। किसी भी, ये रेने डिस्कार्टिस कहता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बतानी होगी किसी भी प्लेन में, तो आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। ये एक्चुअली होता है, दो लाइंस होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। ये एक्चुअली जो कार्टेशियन सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो रेने डिस्कार्टिस ने दिया किसी भी पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन ढूंढने के लिए। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, इसमें एक्चुअली दो लाइंस हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी वर्टिकल लाइन है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी वर्टिकल लाइन है। तो रेने डिस्कार्टिस ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रखा है एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन, जो ये खड़ा लाइन है, खड़ी जो लाइन है, इस लाइन को उसने नाम दिया है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइन्स, it's a combination of two lines that are intersecting each other at point O, and this point O is called the origin. This point O is called the origin. इसको origin का नाम दिया गया है। जीरो भी हम कहेंगे और हम इसको origin भी कहेंगे इस पॉइंट को। और इस पॉइंट के अगर हम दाएं तरफ जाएंगे, यानी x की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। ठीक, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। ओरिजिन के दाएं तरफ आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और ओरिजिन के बाएं तरफ आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इसका तो एंड ही नहीं है। ओके, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6। तो ओरिजिन के दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर्स, ओरिजिन के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर्स, फिर ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जो नीचे है ये है -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से -6 एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि ओरिजिन के दाएं तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन के बाएं तरफ नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव। चलिए जी गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव नंबर्स। तो इस सब
जो सारी यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है इसको कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये हमें रेने डिस्कार्टीज ने दिया है. It's actually two intersecting lines that are intersecting each other at point O. This is known as origin of this system. On the right side of this origin are positive numbers. On the left hand side of this origin are negative numbers. On this vertical y-axis line, we have on the upper side we have positive numbers, and on the lower side of origin there are negative numbers. Not only this, this Cartesian system, it has 4 parts. This is the first part. This is the first part, or we say quadrant. First quadrant. This is second quadrant. Second quadrant. This is third quadrant. And this is fourth quadrant. So how many quadrants are there? How many parts are there in the Cartesian system or coordinate system? We have 4 parts. We have 4 quadrants in Cartesian system given by René Descartes. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Fourth quadrant. So we have 4 quadrants in Cartesian system. Okay, we will move forward. Now we will try to find the location of a point. And we often say that every point in the Cartesian system, if we mark any point anywhere in this Cartesian system, that point is actually representing 2 values. That is representing every point on this Cartesian system is actually representing 2 values. One value represents the value of x, and second value represents the value of y. First value, the value of x, is to be found on x-axis, and the second value is to be found on the y-axis. तो कार्टेशियन सिस्टम में जहाँ पर भी आपको पॉइंट दिखेगा, इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ वैल्यूज. ये रिप्रेजेंट करता है हर एक पॉइंट. कार्टेशियन सिस्टम में हर एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ वैल्यूज को, यानी 2 वैल्यूज को. तो अगर हमारे पास 2 वैल्यू मौजूद होंगे तो हम उस पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास वो पेयर ऑफ वैल्यू मौजूद होंगे. चलिए हम उस पॉइंट की लोकेशन और पोजीशन दिखाएंगे जिसके हमें पेयर ऑफ वैल्यूज मालूम है. तो चलिए एक बार फिर हम इस कार्टेशियन सिस्टम को बनाएंगे. ओके, ये हमारी y एक्सिस लाइन है और पहली लाइन हमारी x एक्सिस है. ठीक, तो ये हमारा ओरिजिन है. दिस इज आवर ओरिजिन. ऑन द राइट साइड देयर आर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 and so on. This is x axis and this is y-axis. Okay, on the right of origin there are positive numbers, and on the left we have negative numbers. -1, -2, -3, -4 and so on. And on the upper side of origin there are positive numbers. That's 1, 2, 3, 4 and so on. On the lower side of the origin there are negative numbers. This is -1, this is -2, this is -3, this is -4. So if we have a pair of value, अगर हमारे पास pair of value होंगे
जैसे कि 2,3। चलिए अब इस 2,3 ये हमारे पास दो वैल्यू है। अगर हम ये दो वैल्यू इसमें लगाएंगे कार्टेशियन सिस्टम में, तो हमारी लोकेशन उस पॉइंट की निकल जाएगी जो पॉइंट इन दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। These two values are represented by one point on the Cartesian system, on this coordinate system. Let's find out the location or position of that point. तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आपको पॉइंट की पोजीशन या लोकेशन बतानी होगी, आपके पास दो वैल्यूज होने चाहिए। एक वैल्यू होना चाहिए कि पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में कि वर्टिकल लाइन से कितना दूर है और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूर है। चलिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे कितना दूर है और फिर हम वर्टिकल लाइन से देखेंगे कितना दूर है। तो हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज है 2,3। चलिए हम इस पॉइंट की लोकेशन और पोजीशन डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 3 है। तो पहला वैल्यू जो है ये हमेशा एक्स एक्सीस पर ही ढूंढना चाहिए, और जो दूसरा वैल्यू है 3, इट शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सीस। ओके, लेट्स फाइंड आउट 2 on x axis. Since it is a positive number, 2 is here, 2 is here. Okay, 2 is here. Now where is 3? Where is 3? 3 is the second number, so it is to be found on y-axis. Here it is 3. Here it is 3. This is 2 and this is 3. Now we will draw dotted lines perpendicular to x-axis and perpendicular to y-axis as well. And here they are meeting. From point 2 we have drawn a perpendicular, from point 3 we have also drawn a perpendicular, and these perpendiculars are meeting at point, say point P, and this point P represents two values, pair of values 2, 3. So 2, 3 are represented by a point P in the Cartesian system, and this is the location of 2, 3. And further we can say that the first value, it is also known as, first value is also known as abscissa, and the second value, which is representation of y, that is known as ordinate. First value is known as abscissa and second value is known as ordinate. Thank you. We will discuss it later in the third part.